जय जगन्नाथ। पुणी थे समस्त को स्वागत कर क्लास को। आज आम आलोचना करवा पंचसखा साहित्य आ गोटे वीडियो को लेकिन आ गोटे क्लास को लेकिन। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी पंचसखा साहित्य केते भाग विभक्त। पंचसखा साहित्य दुई भाग विभक्त। केते भाग विभक्त? पंचसखा साहित्य दुई भाग विभक्त। जगन्नाथ दास का अर्थ कहले क्यों धरण चौतीसा। जगन्नाथ दास का अर्थ कहले क्यों धरण चौतीसा। वार्ता धर्मी चौतीसा। क्यों धर्मी चौतीसा? वार्ता धर्मी चौतीसा। अर्थ कोइली ग्रंथटी कहार उक्ति प्रस्तुति छल रचित। अर्थ कोइली ग्रंथटी कहार उक्ति प्रस्तुति छल रचित। श्रीकृष्ण अर्जुन। कहार? श्रीकृष्ण अर्जुन। क्यों ग्रंथटी सुख परीक्षित संवाद रचित। क्यों ग्रंथटी सुख परीक्षित संवाद रचित। दारु ब्रह्म गीता। क्यों ग्रंथटी? दारु ब्रह्म गीता। परवर्ती प्रश्न श्री चैतन्य ठारू क्यों महाराजा दीक्षा ग्रहण करथिले। श्री चैतन्य ठारू क्यों महाराजा दीक्षा ग्रहण करथिले। प्रताप रुद्र देव। क्यों महाराजा? प्रताप रुद्र महादेव। परवर्ती प्रश्न बलराम दास ठारू दीक्षा ग्रहण करने को श्री चैतन्य क्या उपदेश देथिले। बलराम दास ठारू दीक्षा ग्रहण करने को श्री चैतन्य क्या उपदेश देथिले। जगन्नाथ दास को। क्या को? जगन्नाथ दास को। स्वकीय प्रेम क्यों काव्य परिणत होता है। स्वकीय प्रेम क्यों काव्य परिणत होता है। रुक्मणी विवाह। क्यों काव्य? रुक्मणी विवाह। क्योंटी श्री चैतन्य जीवनी और धर्माचरणमूलक एक उल्लेखযোग्य काव्य ग्रंथ अटे। क्योंटी श्री जगन्नाथ जीवनी और धर्माचरणमूलक एक उल्लेखযোग्य काव्य ग्रंथ अटे। चैतन्य भागवत। ये ग्रंथटी चैतन्य भागवत। तिलोत्तमार नृत्य क्यों काव्य प्रकाश पाई। तिलोत्तमार नृत्य क्यों काव्य प्रकाश पाई। परिमला काव्य। तिलोत्तमा नृत्य क्यों काव्य प्रकाश पाई। परिमला काव्य। जगन्नाथ दास का अर्थ कोइली क्यों कोइली अनुसार रचित। जगन्नाथ दास का अर्थ कोइली क्यों कोइली अनुसार रचित। केशव कोइली। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ सहित ख स्तंभर आम मिलन करवा। पंचसखा एक प्रवंचना। कहार? पंचसखा एक प्रवंचना अच्छी सचिदानंद मिश्रंकर। कहार? सचिदानंद मिश्रंकर। पंचसखा प्रवंचना नुहे यह हूँ कृष्णचरण साहूंकर। सखाइन पंच कहार? नटवर सामंतरायकर। पंचसखा सत्य ना मिथ्या रत्नाकर साहूंकर। तो ये चारोटी पुस्तक और चारोटी लेखक नाम बहुत इंपोर्टाट अच्छी। तो यहाँ भल भाव मन रखिथे जे पंचसखा एक प्रवंचना सचिदानंद मिश्रंकर। पंचसखा प्रवंचना नुहे कृष्णचरण साहूंकर। सखाइन पंचसखा नटवर सामंतरायकर। पंचसखा सत्य ना मिथ्या रत्नाकर साहूंकर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। तो एठारे मध्य क स्तंभर ख स्तंभ सहित संपर्क को सुझाइबा। प्रच्छन्न बोध कहार? नगेन्द्रनाथ बसु। प्रच्छन्न बोध कहार? नगेन्द्रनाथ बसु। बौद्ध वैष्णव काव्य कहार? आर्तबल्लभ महंती। कहार? आर्तबल्लभ महंती। जोगाचरी कहार? विनायक मिश्र। जोगाचरी कहार? विनायक मिश्र। पंचसखा विशेषांक कहार? पंचसखा विशेषांक कहार? नरेंद्रनाथ मिश्रंकर। कहार? नरेंद्रनाथ मिश्रंकर। परवर्ती प्रश्न जीवा। ओडिया साहित्य पंचसखा जुग को आउ क्यों जुग नाम नामित कर। ओडिया साहित्य पंचसखा जुग को आउ क्यों नाम नामित कर। पुराण जुग नाम नामित कर। क्यों जुग नाम नामित कर? पुराण जुग नामित कर। परवर्ती प्रश्न जीवा। एठारे मध्य क स्तंभ अच्छी। तो क स्तंभ अच्छी अच्युतानंद और पंचसखा धर्म कहार? चित्तरंजन दास किए लिखिं। चित्तरंजन दास लिखिं अच्युतानंद और पंचसखा धर्म। पंचसखा ओडिया साहित्य देवेंद्र महांती। पंचसखा ओडिया साहित्य किए लिखिं? देवेंद्र महांती। पंचसखा धर्म और साहित्य किए लिखिं? सुरेंद्र महाराणा। किए लिखिं? सुरेंद्र महाराणा। भाषाबंध भागवत किए लिखिं? विप्र सनातन विद्यावागीश। विप्र सनातन विद्यावागीश रचना करछंती। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोड़िबा। अणाकार संहिता के अणाकार संहिता क्यों रागरे? बंगला श्री रागर अच्छी। वेदांत सार गुप्त गीता क्यों रागर अच्छी? नवाक्षरी रागर अच्छी। जगमोहन रामायण क्यों रागर अच्छी? दांडी रामायण अच्छी। वेदांत सार गुप्त गीता नवाक्षरी, अणाकार संहिता बंगलाश्री, जगमोहन रामायण दांडीभूतरे रचित। परवर्ती प्रश्न को जीवा। बलराम दास श्रीक्षेत्र बास करुथिबार सूचना तांकर क्यों पुस्तक मिले। बलराम दास श्रीक्षेत्र में बास कर सूचना तांकर भाव समुद्र पुस्तक मिले। क्यों पुस्तक मिले? भाव समुद्र पुस्तक। बालीरथ प्रसंग क्यों पुस्तक वर्णित। बालीरथ प्रसंग क्यों पुस्तक वर्णित? दाढ़ीहता भक्ति। क्यों पुस्तक वर्णित? दाढ़ीहता भक्ति।
କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବଳରାମ ଦାସ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? କୁଶଭଦ୍ରା। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ? କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ବଳରାମ ଦାସ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବିଷୟରେ? ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର କବି କିଏ? ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡମ୍ବରୁ। ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡମ୍ବରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 10। କେତେ? 10 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ? ଭାବାନୁବାଦ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁବାଦ? ଭାବାନୁବାଦ। ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଭାଗବତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଭାଗବତରେ ଆଉ ଆମର କଳସା ରାଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଭାଗବତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ କେଉଁ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଳସା ରାଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଭାଗବତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର କେଉଁ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ? ନା 8ମ, 9ମ ଏବଂ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର କଳସା ରାଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତୁଲାଭିଣା ଏକ କେଉଁ ଜାତୀୟ କାବ୍ୟ? ତୁଲାଭିଣା ଏକ କେଉଁ ଜାତୀୟ କାବ୍ୟ? ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ କାବ୍ୟ ତୁଲାଭିଣା। ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଲିଖିତ? ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଲିଖିତ? ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ ଖ ଠାରୁ କ୍ଷ କ୍ରମରେ ଲିଖିତ। ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଲିଖିତ? ଖ ଠାରୁ କ୍ଷ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କେତେ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ? ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ। ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 3 ସ୍କନ୍ଧରେ। କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ? 3 ସ୍କନ୍ଧରେ। ଭାଗବତର 3 ସ୍କନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ? 3 ସ୍କନ୍ଧ 37 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି 3 ସ୍କନ୍ଧ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏଇଟା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ? 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଭାଗବତର 3 ସ୍କନ୍ଧର 37 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ରଚନା ମିଳିଛି? ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ରଚନା ମିଳିଛି? 2 ସ୍କନ୍ଧରେ। ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ରଚନା ମିଳିଛି? 2 ସ୍କନ୍ଧରେ। ତୁଲାଭିଣା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? ତୁଲାଭିଣା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 12 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ତୁଲାଭିଣା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 12 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ? ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ମଧ୍ୟ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।